وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ Fire! Shit! They have no sense at all. ہمارا بھی ہے، ہم بہت کلوز کھڑا ہوا۔ Authorities نے آڈینس کے کھڑے ہونے کا پروویژن ادھر ہی کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ توپ ایسے کیسے چلائی گئی کہ آس پاس کھڑے لوگوں اور تماشا دیکھنے والی خواتین کے کپڑے اڑنے والے خون کے چھینٹوں سے خراب ہوئے۔ آداب ناظرین، آج ذکر مولوی محمد باقر کا۔ 1857 کے غدر سے پہلے آپ دلی سے نکلنے والے اردو کے سب سے زیادہ بااثر، دلیر اور عمدہ اخبار دلی اردو اخبار کے مدیر تھے۔ آپ نے اپنی صحافت کے توسط سے برطانوی سامراجیہ کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ 1857 میں ہندوستان کی تاریخی سرزمین نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ظہور دیکھا تھا۔ میرٹھ سے آئے باغی سپاہیوں کے رابطے میں آنے کے بعد بہادر شاہ ظفر بھی آزادی کی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے بے قرار ہو گئے تھے۔ ایسے میں مولوی محمد باقر نے خود کو پوری طرح شاہ وقت کا ساتھ دینے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کارتوس میں سور اور گائے کی چربی کا استعمال یقیناً مذہب خراب کرنے کی سازش ہے۔ اگر سپاہی بپھر گئے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی غیر ملکی اقتدار کی ہم ہندوستانیوں پر مظالم کی فہرست لمبی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو مجھے تو ابھی تک یقینی نہیں آ رہا ہے کہ انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کا حصہ ہیں اور حضور نے انقلابیوں کی سرپرستی قبول کر لی ہے۔ انقلاب بھی آ گیا اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن ہمیں بھولے بھالے عوام کی فکر ہے۔ اب تک فرنگی ان کے سیاہ سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے، اب اچانک ہمارے نام کا زور زورہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بوکھلا جائیں اور بوکھلاہٹ میں کچھ الٹا سیدھا کرنے لگیں۔ آپ اس کی بالکل فکر مت کیجیے حضور، میں اور میرا اخبار آپ کا اور انقلاب کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، عوام کی رہنمائی کریں گے۔ مولوی محمد باقر مشہور زمانہ شاعر شیخ ابراہیم ذوق کے ہم جماعت اور دوست تھے۔ دونوں میاں عبد الرزاق کے درس میں شامل تھے۔ استاد محترم بتا رہے تھے نا کہ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا اقتدار شہنشاہ جہانگیر کے لائسنس یافتہ فرنگی تجارتی ٹولے ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہو گیا ہے۔ ہاں باقر، یہ کمپنی ہمارے ملک میں قریب 100 سال سے کاروبار کر رہی ہے۔ دیکھو میرا پتھر کتنا دور جا کے گرا۔ میں اس سے زیادہ دور پھینک سکتا ہوں۔ ایسے پتہ نہیں چلے گا، یہی رکتے ہیں پھر مقابلہ ہوگا۔ مولانا انگریزوں کی قائم کردہ اس درسگاہ کے پہلے طالب علم تھے۔ یہاں آپ نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ آپ 7 سال دہلی کالج میں معلم رہے، پھر محکمہ کلیکٹری میں ملازمت کی، تحصیلداری کی، پھر 16 سال محکمہ بندوبست میں سپرنٹینڈنٹ رہے۔ سنا ہے آپ اپنی ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں صحیح سنا ہے۔ لیکن اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ نہیں بھائی نہیں، اچانک نہیں، یہ میں بہت دن سے سوچ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ بھائی دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں کی جو یہ نسل امتیازی پالیسی ہے نا، اس سے میں بہت بیزار ہوں، اور یہ جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں نا، اس سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، اور پھر تنخواہ بھی کم ہے۔ لیکن ہاں، گورنمنٹ نے جو یہ پریس ایکٹ پاس کیا ہے نا،
اس سے اخبار نکالنے میں آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس رعایت سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایک ہفتہ روزہ دلی اخبار کے نام سے جاری کیا جائے۔ اچھی سوچ ہے۔ 1836 میں مولوی محمد باقر نے دلی سے چھپنے والے اخبار دہلی کی داغ بیل ڈالی، جو بعد میں دہلی اردو اخبار کہلایا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک پریس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قسمت نے ساتھ دیا اور ایک بہت اچھا پریس آپ کو مل گیا۔ ہوا یہ کہ دہلی کالج سے وابستہ ایک لتھو پریس تھا، جس میں وہی کتابیں چھاپی جاتی تھیں جو کالج کے نصاب میں شامل تھیں، اس لیے لمبے عرصے تک پریس خالی پڑا رہتا تھا۔ مسٹر ٹیلر جب کالج کے پرنسپل بنے تو انہیں لگا کہ اس پریس کو فروخت کر دیا جائے۔ صاحب، مولوی باقر صاحب آئے ہیں۔ بھیجو اندر۔ آداب مولوی صاحب۔ آداب آداب۔ تشریف رکھیے۔ جی شکریہ۔ اور سنائیے، سب خیریت ہے نا؟ آج کل سننے میں آیا ہے کہ آپ کہیں دست وستہ بے خوف نماز جنازہ سنی مذہب کی پڑھاتے ہیں اور کہیں ہاتھ کھول کر شیعہ کے جنازے میں نماز پڑھاتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے جناب، شیعہ ہوں یا سنی، پیروی تو اس ایک ہی مذہب کی کرتے ہیں جسے اسلام کہتے ہیں۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ تو بڑے اعتدال پسند ہیں۔ آپ کی سوچ اور نظریہ کافی وسیع ہے۔ جی درست فرمایا، لیکن میری وسیع سوچ اور نظریے کے دائرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا نہیں سمجھ سکتا۔ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ آپ عیسائیت کی تبلیغ کچھ زیادہ ہی زور شور سے کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے پرنسپل صاحب، ہندوستانی لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے انہیں عیسائی بنانا وسیع سوچ اور نظریہ نہیں کہلائے گا۔ خیر، آپ کے اور ہمارے مراسم پرانے ہیں، بس مذہب کا مدعا کشمکش پیدا کر دیتا ہے۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو، کچھ اور سنائیے۔ جی، خبر ہے کہ آپ دلی کالج کا پریس فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ نے صحیح سنا ہے۔ دراصل پریس میں وہی کتابیں چھپتی ہیں جو نصاب میں ہیں، اور نصاب کی کتابیں سال میں ایک بار چھپتی ہیں، باقی سارا سال پریس خالی رہتا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے پریس کو فروخت کر دینا بہتر ہے۔ جی، میں آپ کی پریس خریدنا چاہتا ہوں۔ دلی اخبار کے لیے مجھے ایک پریس کی ضرورت ہے۔ پیشکش مناسب ہے۔ آپ یہ پریس خریدنا چاہتے ہیں، اس کی اطلاع میں مینجمنٹ تک پہنچا دوں، پھر فارمیلٹیز پوری کر لیں گے۔ مولوی محمد باقر اپنی ملازمت کے دوران کلیکٹر کے دفتر کے کام کاج کو دیکھ چکے تھے۔ سرکاری دفتروں کی خرابیوں اور بدعتوں سے اچھی طرح واقف تھے اور اصلاح کے خواہاں تھے۔ آپ اپنے اخبار میں جیلوں کے دیگر گوں حالات، سرکاری حکام اور پولیس کی زیادتیوں، اقتصادی بدحالی، جرائم کے ارتکاب اور عوامی فلاح کی خبریں عام چھاپا کرتے تھے۔ آپ کے قلم میں ملک کی بھلائی کی شعائیں بھی چمکتی تھیں اور انگریزوں کی نسل امتیازی پالیسی کی مذمت بھی۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی جو نئی تعلیم سے بہراور ہیں وہ انگریزوں سے بہتر کام کر کے دکھاتے ہیں۔ مولوی محمد باقر خود تو ایک مثالی شخصیت تھے ہی، اسی کے ساتھ انہیں اردو ادب میں آب حیات قلم بند کرنے والے پائے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد جیسے قابل فرزند کے والد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1825 में दिल्ली कॉलेज कायम किया था, जो कदीम और जदीद उलूम का संगम है। तुम तो जानते ही हो बेटा कि मैं इस जदीद मदरसे का पहला तालिब इल्म हूं। यहाँ मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं भी यहाँ से तालीम हासिल करूँ। देखो बेटा, बात यह है कि मैंने मगरिब की जो अच्छी बातें हैं उनका हमेशा खैर मकदम किया, लेकिन वहाँ की किसी भी गलत रविश को किसी भी दबाव में आकर मैंने कभी नहीं अपनाया। अब ये जो दिल्ली कॉलेज के ईसाई असातिज़ा हैं, ये अपने मजहब की खूब तबलीग करते हैं, जिसके जेरे असर हमारे कई अजीज ईसाई हो गए। आप मेरी तरफ से हर तरह से बेफिक्र रहिए। मैं इंशाअल्लाह हमेशा सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहूँगा। मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदू मुस्लिम यकजहती के पैरोकार थे और मुगल हुकूमत के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पॉलिसी के हामी। अपनी तहरीरों में आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग को जिहाद करार दिया था। 10 मई 1857 को शुरू हुए इनकलाब की लपेटें लपेटे बागी सिपाही जब 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली भी फौरन ही इसके असर में आ गई। 17 मई को जब मौलवी साहब के अखबार का शुमारा मंजरे आम पर आया तो उसमें लिखा था, वो हुक्काम ज़ाहिरुल इस्तेकाम जिनके इस्तक़लाल हुकूमत व इंतज़ाम के ज़वाल का ना उनको ख्याल था और ना किसी गफ़ाल को वहमे गुमान कभी आ सकता था। एक तुरफ़तुल ऐन में वो नुमायां हो गया। मौलवी मोहम्मद बाकर दिलो जान से फरंगी इक़्तिदार के मुखालिफ थे। आप अपने वक्त के नए मुस्लिम जहन का जी वक़ार रुकन थे। मुल्की मामलात और सियासत में अच्छी दिलचस्पी लेते थे और अपने गिरदो पेश से बाखबर रहते थे। हुजूर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के पर्दे में हिंदुस्तान की दौलत की जो लूट खसोट की है उसकी खबर सबको है और हमारे तहजीब व तमद्दुन में गाहे बगाहे उनकी मुदाखलत रहती है। हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास तनख्वाह देने के लिए रुपया नहीं है। हुजूर, इसके बावजूद रियाया के दिल में आपका जो एहतराम है, उसकी नजर में आपकी जो साख है, वो इस तूफान को एक मुनासिब किनारे तक जरूर पहुंचाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने जो आईनी सिस्टम मुरतब किया है, उसकी रूह से ऐसे हुक्मरान जो औलाद नरीना के बगैर वफात पा गए, उनका हक़ मिल्कियत हराम कर दिया है और अब उसकी नजर मुगलिया तख्तो ताज पर है। हुजूर, आपको अपनी तख्तो ताज और आवाम की बका के लिए सिपाहियों की सरपरस्ती सुरूर कबूल करनी चाहिए। मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के खिलाफ थे और गैर मुल्की इस्तेमार से मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे। आपकी शाह वक्त से अच्छी राहो रस्म थी और आपने न सिर्फ अपने अखबार के जरिए बल्कि बज़ाते खुद मर्दे मैदान बनकर सैफ़े यदे इलाही के जरिए आज़ादी तहरीक की बका के साथ बादशाह का हर तरह से ताउन कर आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। आप अपनी जमात के साथ कई मरतबा बनियत जिहाद जंग में शामिल हुए और अंग्रेज़ी फ़ौज पर हमला भी किया। बगावत हिंद आगरा के 1859 जुलाई के शुमारे से पता चलता है कि बादशाह को आप पर बहुत एतमाद था। हुजूर, मौलवी मोहम्मद बाकर छापे खाने वाले तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। हुजूर ने याद फरमाया? जी, आइए।
जी शुक्रिया हुजूर। हम बहुत परेशान हैं और परेशानी के आलम में किसी अपने पर ही भरोसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, फरमाइए। खबर है कि मालगुजारी की रकम लेकर जो प्यादे दिल्ली आ रहे थे उन्हें मेवातियों ने घेर लिया है। तो हुजूर, ऐसे में मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फौरन 2 कंपनियां सिपाही और 1 तोप सवार लेकर जाइए और खजाने को हिफाजत से लेकर आइए। जी बेहतर। 11 मई 1857 के अपने रोजनामचे में अंग्रेजों के मुखबिर जीवनलाल ने मौलवी बाकर की बहादुर शाह जफर से कुर्बत का जिक्र करते हुए लिखा है, आज के दिन बादशाह ने मौलवी मोहम्मद बाकिर और मौलवी मोहम्मद कादिर को बारियाब होने की इज्जत बख्शी, क्योंकि उन्होंने अपने फराइज़े मनसबी को निहायत जहानत और बहादुरी से सरअंजाम दिया था। मौलवी मोहम्मद बाकर अपने अखबार में ऐसे मज़ामीन कलमबंद करते थे जो मुसलमानों को बादशाह की मदद करने की ताकीद करते थे। माना जाता है कि आप बहादुर शाह जफर की आज़ाद हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत और जंगी नामानिगार भी थे। रुड़की से एक पलटन वहां के अंग्रेजों को मारकर इस तरफ आई थी। मेरठ में उनसे गोरों का सामना हुआ। ताईद इलाही और इकबाल शहनशाही के पलटन ने उन लोगों को बसपा करके शिकस्त दे दी। वो लोग फिर से अपने दमदमे में घुस गए और 200 गोरे मारे गए। पहली जंग आज़ादी के आगाज में कमज़ोर समझे जाने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त दे दी थी। अंग्रेज़ों को जान से मार डालना उनका नस्बुल ऐन था। अंग्रेज़ जान बचाते फिर रहे थे। टेलर को बाहर निकालिए। क्यों उगल मचा रहे हो भाई? हैं? टेलर मेरे यहाँ क्यों होने लगा? उससे आपका गहरा दोस्ताना है। अरे दोस्ताना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे यहाँ आके पनाह लेगा। अब मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी फौज से जा मिला। हो सकता है भाइयों, क्योंकि वो जानता है कि मौलवी साहब से उसकी गहरी दोस्ती है और लोग उसे यही ढूंढने आएंगे। चलो कहीं और ढूंढते हैं। टेलर साहब, फिलहाल तो खतरा टल गया। हाली साहब, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ रुकना आपके लिए और मेरे लिए गैर महफूज है। जी हाँ, ये तो है। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मगर कहाँ, कैसे? कश्मीरी दरवाजे से निकलकर मैं अंग्रेजी फौज के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन टेलर साहब, लोग आपको तलाश कर रहे हैं। जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ भी गैर महफूज हूँ। इजाजत दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो कम से कम लिबास तब्दील कर निकलिए। मेरा मतलब ये है कि ये अंग्रेजी लिबास बदल कर और हिंदुस्तानी लिबास ज़ेब तन कीजिए, यही बेहतर रहेगा। अच्छी बात है।
मौलवी साहब, ये दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कुछ अहम दस्तावेज हैं। ये कहीं शोरिश की नजर ना हो जाए, इसलिए अपने साथ ले आया था। अगर दिल्ली पर अंग्रेज हाकिम का तसल्लुत हो जाए तो ये कागजात अंग्रेज हाकिम की नजर कर देना। खुदा हाफिज। बागी टेलर की ताक में थे। टेलर के घर से बाहर निकलते ही बागियों ने उन्हें घेर लिया और हलाक कर दिया। पहली जंग आज़ादी, बादशाह और सिपाहियों को मौलवी साहब का हर तरह का ताअवुन इतना ज़बरदस्त था कि बहादुर शाह ने अपने नाम की मुनासबत से आपके अखबार का नाम अखबारुल ज़फ़र कर दिया था। आपके अखबार के आखिरी 10 शुमारे इसी नाम से शाया हुए। मौलाना फजले हक खैराबादी की तहरीक पर दिल्ली की जामा मस्जिद में तकरीबन 300 उलमा ने इत्तेफाक़ी राय से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तवा जिहाद जारी किया था, जो मौलवी बाकर के दिल्ली उर्दू अखबार में छपा था। इसके जवाब में शहर में मौजूद कुछ अंग्रेज़ हामियों ने 5 जुलाई 1857 को एक इश्तिहार जामा मस्जिद के दरवाजे पर चस्पा किया था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद शरीयत के ख़िलाफ़ है। मौलवी बाकर ने इंतशार और गलत फहमी पैदा करने वाले इस इश्तिहार का तवील जवाब शाया किया और उन हालात और वाक़यात की निशानदही की जो इनक़लाब का सबब बने। तो ये जवाब दिया है मौलवी बाकर ने हमारे उस इश्तिहार का, जो 5 जुलाई को हमने जामा मस्जिद के गेट पर चिपकाया था। यस सर, इस आर्टिकल के जरिए ये मौलवी पब्लिक को उकसा रहा है और इसके साथ ये एम्परर की आर्मी में भी शामिल है। इसके अलावा ये कई मर्तबा अंग्रेजी फौजों पर हमला कर चुका है। ये देखिए 17 मई का दिल्ली उर्दू अखबार, जिसमें मौलवी बाकर ने दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल फ्रांसिस टेलर के मर्डर पर आर्टिकल लिखा है। काबिल इबरत है हाल दुनियाए दुम का के बावजूद इस ज़रकसीर के दिन भर लाशा बरहना खाको खून में गलता पड़ा रहा। देखने वाले कहते थे कि फकीरी लिबास उस वक्त था और मुंह पर खाक मली हुई थी। ये सच है ना कि प्रिंसिपल टेलर ने बागियों से बचने के लिए मौलवी बाकर के घर पर बना लिया था? यस सर। पहली जंग आज़ादी नाकाम साबित हुई। दिल्ली पर एक बार फिर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। मौलवी मोहम्मद बाकर मिस्टर टेलर की हिदायत के बमूजिब जब उनके कागजात लेकर अंग्रेज़ हाकिम के पास पहुंचे तो वो कागजात देखते ही आग बगूला हो गया। मिस्टर टेलर कहाँ हैं? जी वो तो मेरे हाथ में ये कागजात थमा कर चले गए। तुमने इतने खतरे में उन्हें जाने क्यों दिया? जी वो मैंने तो क्या? अभी कहाँ है मिस्टर टेलर? जी उन्हें तो बागियों ने मार दिया या मरवा दिया गया? उन्होंने ये लैटिन में लिखा है, मौलवी मोहम्मद बाकर ने पहले मुझे अपने घर में पनाह दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत हार दी और मेरी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जनाब वो मौलवी मोहम्मद बाकर को सजाए मौत हुई।
16 सितंबर 1857 को दिल्ली दरवाजे के बाहर आपको तोप से उड़ा दिया गया। आप 77 बरस के थे। खूनी दरवाज़ा, इस दिलसोज हादसे का वाहिद गवाह आज जदीद इमारतों से घिरा खड़ा है। करीब ही अम्बेडकर स्टेडियम है, जहां लोगों की तफरीह के लिए मैचों का इनेकाद होता है। मुल्क की वो अहम सड़क भी इससे दामनगीर है, जिससे हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा लहराने और अवाम से खिताब करने हमारे हुक्मरानों की गाड़ियाँ पूरे हिफाजती इंतज़ामात के दरमियान दंदनाती गुजरती हैं। इस हकीकत से बेखबर कि हिंदुस्तान का पहला मुजाहिद आज़ादी यहीं कहीं किसी कोने में तोप से उड़ा दिया गया था। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने जान की बाजी लगाने से पहले ये तक ना सोचा कि क्या आने वाली नस्लें हमारा नाम तक जानेंगी? ऐसे लोगों की बेगरज शहादत को सलाम। मौलवी मोहम्मद बाकर को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।